Lah, suron anak. Hello guys, good morning. Good morning guys. Si Papi guys, nagpakarga na sa ni Mama Lisa guys. Papi guys, love ni Mama Lisa guys. Sus, kalab ni bata agad. Di matabang ang kalab ng bata. Di matabang ang kalab. Love gusto ng love. Mama Lisa ng love. Ni pusing man sa gini mahi na anay. Grabe pusing ay. Hello guys, si Papi guys. Nagpakugos na sad ni Mama Lisa. Wala ka gwapo. Napuwas bata na ko eh. Mama. Love ganin ako kung anak oy. Love ko ni Mama Lisa oy. Grabe bitaw kainit mga palangga. Yan, nandito lang po kami ni Papi dito sa loob ng tindahan guys. Dahil sobrang init. Napakainit talaga. Yan po ito si Papi. Kagwapos bata oy. Kagwapo ni Papi oy. Magsi good morning ka anak. Hello guys. Tapos na po kami nag-ehersisyo ni Mama Lisa guys. Nagpahuwa. Uy! Katugon po muna kong anak oy. Kis lang sus katugon oy. Katugon pa akong baby anak. Ala katugon pa giday oy. Kagwapo ana oy. Gupuha gud ng bata. Gwapo ko ini. Maniligo oy. Huwag niligo na kong anak. Dahil guys, wapa ko iligo guys. Wapa ko diguan ni Mama Lisa. Magsi thank you kasi imong viewers na guys. Thank you for always watching our video ni Mama Lisa guys. Salamat po sa palagi ninyong panonood ng aming video. Thank you so much guys. Ito po si Papi guys. Ayan. Papikit-pikit lang sa iyang mata guys. Botikatis. Botikatis impertis. Potitos impitos. Bibiris pentitis. Ang paping pinangganing mama pinanggaman Mama Lisa. Mura bitaw kawanon anak. Tugon akong anak. Katugon pag ay. Thank you for watching guys. Katugon pa si Papi guys. Katugon pag bata ay. Thank you for watching.